Pagkakalit og kapaong, Wala na kuan. wan lang maok. Mo balik perti ng kusuga, kurata. Sige lang, wason at least nabalik na, Joy Joy. Akong anak hapit gilabay kay kusog kayo, kalit. Mag-inuwer ang bulyon. Akos di pag yung torningos patik pitik matik no. Sakto na okay na siguro pitik matik kay malabayan sa modes nyo silingan. Alit malag ka high volume ingon si Placido Manggila. No? Mangayo ta ko grasyo nagtuo kog nagguba na. Aliw na may makapobre merkado amo sa signal. Usugan na dahil sa greetings ako Happy 70th birthday, Antonio Bersaga. Diya sa sitio ninyo, Don Pedro, Bocos City. From Juris Carmel Inganyo. Darnel, happy birthday. Lula. Happy birthday di ay sa tuang Brigada Group CTO na to, no? Chief Technology Officer si Sir Sam Catulpos, no? Birthday, sir. Kani kaduhang anak sa to ang boss amo manager sa Darnel, no? Ni Mama po Boss di Agaw. birthday po tono in heaven. Ang anak ni Boss Elmer D. Catulpos o ni Madam Yelsi Yasay Catulpos, mga kabrigada sa ulog yung adlaw na tawhan kagahapong adlaw maupo ni amo ang CTO or kining Chief Technology Officer sa Brigada Group of Companies, Brigada Arnel, no? So happy birthday mo kahapon Sir Sam, no? Yeah, more blessings to come, Sir Sam. Dilitin happy birthday po ni Lula Pidia Waga. Uy, birthday Lola Pidia gahapon. Hapon, sa Lola Pidia, kumusta naman ka Lola Pidia Waga? No, birthday Lula Pidia Waga. Makusok na maminaw bas Lula Pidia Wagas ang lula ni Mare Panyera Darling Chermit Wagas Istoryo. Ni Attorney Edwin. Ano kami nakita kay meeting ni UV Alumni Board. Good morning din sa mo ato ang bagong presidente si UV Alumni Board. Si Engineer Zaldi. Engineer Zaldi na. Kay napuli naman kang Director Salustiano Jimenez. Layo naman gusto direkod. Ito naman dito sa Region 8. Region 8. Pero makikita pa may balik ato kay mana pa manay turnover Brigada Arnel, no? Sige, good morning sa mga taga UV, no? Yes, Kuya Titing's Bake Shop. Yes, kay Pilang Poblasyon 1, Karkar. Good morning. Kusuko na kita dito. Ninoy Titing. Kuya Titing's Bake Shop. Kay Gardo Lapas. Good morning ni mo dabay. Alright, sige, good morning sana na to mga listeners. Wanay reklamo ha, okay na. Okay na. Okay, kuha naman, kanini ang kusog na kay ato ang signal Brigada Arnel.